चलो अजिपी बात खवाले सुरू दे तो खलार शिम और itu লাই পাতা और itu ভাত বাস ইতি আছে সদায় মাংস খাই থাকা তলে গাঁও বেশি বিয়া হয়ে যায় তলে মানে আমি সুগার পেশেন্ট আছে না পুরা মাংসটো বেশি খাবলৈ মন হলে গাঁৱে বিয়া হয়ে যায় তো পুরা ইমানে খাব কই না আপনাকে কই দিয়া আছে তো সব অর্গানিক আছে তো আমি অলপ খাতা পুরা প্রে করি না স্টার্ট করব দে चलो शुरू first bite color कुछ भी बात मांगा से चलाबो हामी लगा से Colorado itu salah se best testa de fresh se tasty color shim beans নতুন খেতি পুরা লাগে না একদম ফ্রেশ kan खेती करा माने kan तो इनका को सब्जी दोसा न थकले पे नहीं आराम प्राप्त पता सता की प्राप्त नहीं हो जाए सब्जी तो अरे मांस मांस itu kata oi খাবো লাগে বলে গাঁও বেশি বিয়া হয়ে যায় মাছ মাংস খাতো না
पहिला तो मास मांस खायला गावची बीस से हेल्थ हो जाए तक तो मास मांस खायला तो आरो कमजोर पतला हो जाए तो बड़ा हो जाए तो मास मांस ना खाए इनका पत्ता सादा की खाई दिया तो हेल्थ बहाल हो गया Problem bin ka khabe health problem thaga kan do inka pata sata bese khabo lagi di kagena pingan dia Janai da gede ro hoise khatam hoise to आजकालनी वीडियो के मन प्राय इन कर दिया है तो अपना साजना भाल लगे सब्सक्राइब कर दिवी लाइक कर दिवी कमेंट लिखिवी कहिए ना अपना के सब रिक्वेस्ट करा से थैंक यू कुकनालिम